ओडिशा को बांग्लादेशी टेंशन बांग्लादेश सेपटे अशांत रही तेणु समुद्र पटु बांग्लादेश ओडिशा भितर को जेहेतु ओडिशा लागिकी रही अनुप्रवेश आशंका अच्छी तेणु ओडिशा पुलिस सतर्क रही पेट्रोलिंग बढ़ा जाए राज्यर 6 उपकूल जिले में 18 कोस्टल पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट रखा विशेष भाव में बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा उपकूल बांग्लादेश निकटवर्ती अंचल से 3 जिला पर स्वतंत्र भाव ध्यान दि सूचना देते पुलिस डीजी अरुण षडंगी सामुद्रिक थाना अधिक लोकबल नियोजित प्राय सबु थाना बोट नियोजित रही नियम मुताबक 5 नॉटिकल पर्यंत पेट्रोलिंग करिपारिबो पुलिस उपकूल अंचल मत्स्यजीवी घरगुड़िक तेणु नजर रखा गुइंदा विभाग को अलर्ट रखा सीमार सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी अनुप्रवेश पर तीक्ष्ण नजर रही समुद्र पथरे 3 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था रही प्रथमे भारतीय नौसेना पर कोस्टगार्ड को सुरक्षा बल रही ओडिशा पुलिस उपकूल को जगी हजार हजार बांग्लादेशी ओडिशा रे स्थायी भावे बसवास करछंती बांग्लादेश अशांत थिबारु ओडिशा को यह जलपथ दे बांग्लादेशी पशि आसीबा आशंका तेणु बढ़ी जाइछि बांग्लादेश रे राजनीतिक अस्थिरता पर सेठू अनुप्रवेशकारी आसबार संभावना थिबारु आमे सबु तटीय जिला एवं तटीय थाना को सामुद्रिक सुरक्षा पे आमे निर्देश देइछु एवं सतर्क सूचना जारी कराही आमर जो 3टी आमर 6टी जिला अच्छी जोटा कि तटवर्ती जिला आ 2टी पुलिस जिला से जो 7टी आमर पुलिस जिला अच्छी एवं आमर 18टी पुलिस स्टेशन कोस्टल पुलिस स्टेशन यही 7टी जिले में अच्छी एवं विशेषकर आमर बालेश्वर भद्रक और केन्द्रापड़ा जोटा बांग्लादेश पाख पड़ुची सेठी आमे जो 9टी सामुद्रिक थाना अच्छी ताको आमे अलर्ट करिछु अधिका लोकबल दि जाइए एवं आमर जो नियम अच्छी 5 नॉटिकल माइल पर्यंत आमर सामुद्रिक पुलिस स्टेशन से माने पेट्रोलिंग करेंगे सबू सामुद्रिक पुलिस स्टेशन पाखे प्राय बोट अच्छी गोटे जोड़े थाना पाखे बोट नाही एवं तांको एरियाटा को आमर पाख कोस्टल पुलिस स्टेशन एरिया कवर करेंगे आमे तांको अधिका फोर्स भी देइछु या व्यतीत जेते सब तटवर्ती मत्स्यजीवी आवास अच्छी एवं लोक मैंने रोचे सेठी भी आमर सोर्स को आम एक्टिवेट करिछु गोइंदा विभाग को आम सतर्क करिछु एवं तटर सुरक्षा पाई आमर 5 नॉटिकल माइल भितर आमर सब चली पेट्रोलिंग चली एवं आम नजर रखीछु जे जदि किसी बोट आसुची विशेषकर मोटराइज बोट रे से आसती एवं तापर कोस्टगार्ड तार पेट्रोलिंग करे एवं कोस्टगार्ड पेट्रोलिंग रो बियॉन्ड रे आमर नावल पेट्रोलिंग करे तेणु ये 3 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था आमर तटरे रही तेणु आउ केमिति शरणार्थी भावे बांग्लादेश आसी पारिबे नाही ये ही सबुठु बड़ा प्रश्न रही जो पूरा 3 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि पुलिस डीजी जेमती सूचना देते किंतु जदि टिके स्थिति उपरे नजर पकेबा पूर्व अर्थात 1971 मसीहा परठारु बहु समय बांग्लादेश जो माने सेठी असुविधारे पड़ीथिले विपद सेमानक उपरे घनैथिला सेमाने भारत को आसी ओडिशा रे बसवास करछंती खाली केन्द्रापड़ा कथा जदि देखिबा 1500 रु अधिक बांग्लादेशी सेठी रहुछंती तेणु वर्तमान से जो CAA अर्थात सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लागू हेबा परे सेठी जो संध्यान स्थिति रे सेमाने रहिथिले सेमानकु पुणी थरे बांग्लादेश से फेरिबा को पड़िबो कि जो प्रश्नटी रहिथिला परवर्ती समय केन्द्रमंत्रीकर गस्त परे से स्थिति रे परिवर्तन होइथिबा कथा आलोचना को आसीथिला किंतु स्थिति सेठी कोन रहिछि आ विशेष भाव में वर्तमान जेतेबेले बांग्लादेश रे अनायत्त स्थिति सेठी अंतर्न सरकार शासन भार नेबा को जाउछंती हिंदू मानक ऊपर मध्य सेठी आक्रमण करा जाउछि बहु लोक सेठी असुविधा स्थिति रे रहिछंती तेनु जो एभली आशंका भितरे अनेक इनफिल्ट्रेट ओडिशा भितर को करि पारंती ता भितर जेमती आमे आलोचना करुथिले जे केन्द्रापड़ा हो बालेश्वर हो भद्रक ए सब अंचल भितर को आसी पारंती तांकू केमिति रोका जाई पारिबो ये वर्तमान समय बड़ प्रश्न रही अधिक आलोचना करबा आम सहित केन्द्रापड़ा रिपोर्टर प्रभात परिडा सीधासख जोड़ी होइछन आम सहित मध्य आईनजीवी विभूतिभूषण चौधरी जोड़ी होइछन विभूति स्वागत करबा आलोचना को प्रभात प्रथमे आपनकर जानिबा को चाहिबी जे जो प्रकार व्यवस्था संपर्क रे पुलिस डीजी सूचना देउथिले गोटे पटे
एबेकार स्थिति रही अन्यपटे अधिक संख्यक किभली बांग्लादेशी वर्तमान स्थिति को देखि आसीबे नाही तापर केमिति नजर रखा जाइछि। देखो तो आम जब पूर्वर देखा कलिंग टीवी आम देखी 3-4 वर्ष तक भाव में आसती कौन समस्या घटे जो 1551 जन को नोटिस दिखाई 2005 मसीह चिन्हट कर चिन्हट पर देशांतर करने कहला किंतु तापर से कोर्ट को जाते कोर्ट रे जेहतु केस रही इनक्वारी भूल होती कहला सेटा ही शिथिल हो जाता तापर कौन पदक्षेप नि जाए सरकार तरफ तापर जदि देखा एबेकार परिस्थिति अनुसार आम जो रिपोर्टिंग करने जाइलु से देखुलु जो मैंने मूलरू आसी जो रिफ्यूज सर्टिफिकेट मिली से भितर केते जन बंची जे बापा सहित आसी बांग्लादेश को देखी एठी परिस्थिति की देखी से ए जगह छाड़ी जावाक राजी ना जो संपर्क मैंने से जेहेतु आसी आमर सब कहुचे से जलपथ देकर चली आसुँच तेणु से बर्तमान सुरक्षा व्यवस्था जलपथरे कड़ाकड़ी जो 1500 लोक नोटिस होता स्टेटस संपर्क में कौन कहुच्छी रही वर्तमान एवं से नागरिकत्व मिली जो 1551 को जहाँ को नोटिस दि जाता से समस्ते अच्छा ओडिशा छाड़ी कहीं जाना कि महाकालपड़ा छाड़ी जाना किंतु से कहवा कथा आम यही जगार जन्म होइचु आम कहीं बांग्लादेश जीवु यही कथा को लेकर से कोर्ट को जाते आउ तापर कौन अभियोग ही ना किंबा सरकार पदक्षेप ही ना जितेबाला एनआरसी कथा उठला से समय कहगला आहरी अधिक संख्यार अच्छा जदि आम मूल हिसाब आ वर्तमान हिसाब करवा वर्तमान पाखापाखि 50,000 रु अधिका बांग्लादेशी हे जो मैंने ये रही वंश अनुसार रही 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 आसुँच संख्या बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जेहेतु मात्र 1600 लोक आउ सहित किसी परिवार लोक एमती आसी से समय सर्टिफिकेट पाई 2005 केवल 1551 जन को चिन्हट कराइला 2005 रु 2024 आ भितर आहरी से अनुसार वंश अनुसार देखिले आहरी बहुत बढ़ीगला या परे अधिक किए आसी बहुत समय अभियोग होती समय जे भाई बंधु आसी आसिक कलिकता दे आसी पहुंचिक पारादीप विभिन्न जगह काम करती तापर से भोटर परिचय कर दियंती भोटर परिचय को लेकर मझे प्रश्न उठीला भोट परिचय पत्र करने पर अन्य कागज पत्र कर बांग्लादेश कागज थिबा एवं इंडिया रे कागज थिबा ओडिशा रे महाकालपड़ारे ये रिपोर्ट 2 वर्ष तले होता जे जड़े व्यक्ति एमती कागज रही तापर से व्यक्ति कलिकता पड़े ओडिशा रे जो माने रही बांग्लादेशी नागरिक सेमानकर स्टेटस संपर्क में स्पष्ट सूचना वर्तमान पर्यंत माने संपूर्ण भाव में तथ्य मिल पारि नाही तारि भितर आशंका रही बांग्लादेश जो स्थिति से उत्पन्न होती वर्तमान केमिति अधिक बांग्लादेशी न आसतु से त्रिस्तरीय व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। विभूति बाबू निश्चय ये गोटे अत्यंत स्पर्शकातर प्रसंग गोटे पटे शरणार्थी भाव में जो मैंने आसुंच पड़ोशी देश हिसाब से केमिति आमे देखिबा ता सहित जो माने शरणार्थी भाव में पूर्व आसी जो माने अन्य को कारणवशत आसी सेठी विपद घनई जो से आसी थाई पारती किंतु एठू आउ गले ना जो सीए आसवा पर से नोटिस है से माने देश छाड़ा कहगला किंतु तापरे जो भलिया प्रभात मध्य आलोचना करते जे माने विभिन्न घटनाक्रम से रोकवाई से सक्षम होती ओडिशा रे अछंती केन्द्रापड़ा कथा देखा 1551 को नोटिस होता किंतु तापरे भी से माने अछंती एवं सेमानकर स्टेटस संपर्क में वर्तमान पर्यंत स्पष्ट सूचना मिलूना तेणु तारि भितर निश्चय आम आशा करिबा जे किभଳି भाव में आहु अधिक से स्थिति उत्पन्न हेबो नाही। देखंतु पार्लियामेंट रे हमर केंद्र सरकार 31 डिसेंबर भूल कहली 11 डिसेंबर 2019 रे एक बिल पास करथिले जाकी थिला आपणकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जाकी सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंडमेंट करा जाए स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जायतला जे जो हिंदू होंतु बुद्धिस्ट होंतु जैन होंतु सिख होंतु क्रिश्चियन होंतु माने समस्ते जदि जो माने 31 डिसेंबर 2000 पूर्व भारत को आसीचंती बा भारतर विभिन्न प्रांत रे बसति स्थापन कर रहउचंती सेमानकु एई आईन अधीन रे तांको सिटीजनशिप दिया जिवो एवं
ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେଇ ମର୍ମରେ ଆଇନଟି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ହିନ୍ଦୁଟିଏ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛି ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଆଇନରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ସିଟିଜେନସିପ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କିଛି ରାଡିକାଲ ମୁସଲିମ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜେଲ ଭିତରେ ଥିଲେ ପାଖାପାଖି 500ରୁ 1000 ଟେରରିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରିକି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଶି ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ମର୍ମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସିଟିଜେନସିପ ଦିଆଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଏର୍ଲିୟର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତା ଛଡା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାନମାରରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଅତୀତରେ ମ୍ୟାନମାର ମଧ୍ୟ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନ ସେମାନେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ କଠୋର ହବାକୁ ପଡିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ମର୍ମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ୍ସପେଡିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଯୋଉ ନାଗରିକ ଆମ ଦେଶରେ ଶରଣ ପଶୁଛନ୍ତି ସେ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ସେକୁଲାରିଜିମ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇ ପ୍ରତି ବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆବିଡ଼ତା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରୋଚିତ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜମାତ ଇସଲାମୀ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁକୁ ନିର୍ଯାତିତ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା କହୁଥିଲେ ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଟେରରିଷ୍ଟ ତ ତାଙ୍କୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆଇନ ବଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସିଟିଜେନସିପ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଏ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଛି ଆଉ ସେଠି ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ বা କେହି ମାନେ ମୌଳବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏଇ ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବେ ମାନେ ଦେଖିବାର କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ କ'ଣ ତାର ଧର୍ମ କ'ଣ ସେ କଥାଟିକୁ ନ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାତ ସେ କଥାରେ ଆପଣ ଏକମତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ଅନ୍ତତଃ କେହି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଢିଲା ରହିଲେ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ସେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଳପଥରେ ଆସିଲେ ହଁ ସୁରକ୍ଷା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଗି ପାରିବେ ସେମାନେ ଯଦି କଲିକତାରେ ସ୍ଥଳପଥରେ ଆସନ୍ତି ଏଇ 3ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମାନେ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସିବେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ନା ବାହାର ଲୋକ ନା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ ସେଇ ପାର୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ନଜର ରଖାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏସପି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଥାନାକୁ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ କାହା ଘରେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ରହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆସିବେ ବାହାର ଲୋକ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ ଗାଁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଦେବେ ଇଏ ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ସେଇ ନଜର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗଳାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ହଠାତ୍ ମହାକାଳ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ଭାଷାଗତ ଫରକ ଟିକେ ରହିଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସାଡୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଟିକେ ବାରିବ ଏଠି ଯୋଉମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷା ଟିକେ ବାରିବ ଇଏ ସବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି କାଳେ ଅଲଗା ଭାଷା କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି କାହା ଘରେ କିଏ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି କି ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ଗାଁରେ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ସବୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ରହିଛି समय अलर्ट रहिबार और सेभଳି अलर्ट मध्य ओडिशा पुलिस रही और 3 थाकिया व्यवस्था मध्य करा जायछि जेमती जो जलपथ कथा आलोचना करथिले पटे स्थलपथरे मध्य किभଳି काळे बांग्लादेशी अनुप्रवेश करिवे नाही तापरे तीक्ष्ण नजर रखिबार आवश्यकता रही और से दिगरे मध्य आमे आशा करिबा जे सरकार प्रचेष्टा करुथिबे एवं आमको सफलता मध्य मिलिबो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त विभूति भूषण चौधरी एवं प्रभात परिड़ा आम सहित आलोचना रही।